नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, बहावल नगर नवाही इलाका रसूलपुरा के करीब बोलार मैन और मोटरसाइकिल में तसादम हादसे में मां और बेटा जहां बाग एक अफराद जख्मी और लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर मुंतकिल कर दिया गया। जहां बाग होने वालों में 40 साल पठानी बीबी और 12 साल बेटा अमीर हुसैन शामिल। डोंगा बोंगा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान एक रोजा दौरे पर चिन्योड़ पहुंच गए। गवर्नर पंजाब की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योड़ अहमद बुकला की तरफ से इनका पुरतकाब इस्तकबाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योड़ में बुकला से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और कानून की बलादस्ती के लिए काम किया। मुल्क की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नुकसान बर्दाश्त किया। जब भी कभी आइन को जरूरत पड़ी तो बुकला ने भरपूर साथ दिया। मुश्किल हालात में नून लीग के साथ बैठते हैं। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। बुकला बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकालेगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। और आपको बताएं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कोहुटा में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी को यूनिवर्सिटी मरी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईद हबीब बुखारी थे। तकरीब में तहसील जिला डिवीजन भर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात में शील्ड तकसीम की गई। मजीद अहवाल जानते हैं कोहुटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कोहुटा में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी कोसारी यूनिवर्सिटी मरी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी थे। तकरीब में तलबा व तालबात व वालदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तहसील ज़िला व डिवीज़न में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात में शील्ड तकसीम की गई। तकरीब से डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी ने शुरा से खिताब करते हुए साइंस, मैथ, IT के शुबों के मुतालिक लेक्चर देते हुए तलबा पर जोर दिया कि वह वालदैन की कदर करें और अपना वक्त मुस्बत एक्टिविटीज़ में सर्व करें। आप हमारा कल है। तकरीब से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर अजीज़ुल मेमन ने भी खिताब किया। इन्होंने कॉलेज को शानदार कामयाबी पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद शब्बीर राजा ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी कॉलेज और इस इलाके के बच्चों के लिए वक्फ कर रखी है और आइंदा भी ये कॉलेज की बेहतरी के लिए जद्दोजहद जारी रखूँगा। तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात में शील्ड तकसीम की गई, जबकि मेहमान खसूसी को भी यादगारी शील्ड पेश की गई। इससे कबल मेहमानों की आमद पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV, कोहुटा। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत के टीमों का साथ दें। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद असर शहजाद डेरा अल्लाह यार में पोलियो के खात्मे के हवाले से यूनिसेफ महकमा हेल्थ जाफराबाद की सेर तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद असर शहजाद थे। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद असर शहजाद DHQ जाफराबाद डॉक्टर एयाज जमाली शाह जहान मेंगल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर हनी बख्श मैक्सी ने कहा कि पोलियो के खिलाफ मिलकर जंग लड़ेंगे। तमाम अदारे, मीडिया वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, शहरी इस मुहिम की आगाही के लिए अपना किरदार अदा करें। और खबर शामिल करेंगे बिहारी से। जिला भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने दीगर अफसरान के हमरा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और बच्चों को खतरे पिलाए। मासूम बच्चों को पोलियो जैसे महलिक मर्ज से महफूज रखने के लिए जिला बिहारी में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने CEO हेल्थ और दीगर अफसरान के हमरा DHQ अस्पताल रिसर्च सेंटर में बच्चों को खतरे पिलाकर किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने कहा है कि पाकिस्तान को पोलियो से महफूज बनाना हमारा मिशन है। 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम इस सिलसिले की कड़ी है। जिला भर में 2374 इंसदाद पोलियो टीमें 6 लाख से जायद नन्हे बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के खतरे पिलाएंगी। हान यूनियन ग्रीन और हान यूनियन रेड चन्नी गोट टीमों के दरमियान फुटबॉल का फाइनल मैच गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल चन्नी गोट चक्कर में खेला गया। हान यूनियन ग्रीन और हान यूनियन रेड टीमों के दरमियान गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल चन्नी गोट चक्कर ग्राउंड में गुज़श्ता रोज कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें हान यूनियन रेड के कप्तान हैदर खान पठान ने खान यूनियन ग्रीन को 3-1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान हुसूसी SHO थाना चन्नी गोट चौधरी अब्दुल रऊफ सरदारुल्लाह नूर खान पठान ने विनर और सेकंड टीम के कप्तान हैदर खान पठान और चौधरी ताहिर जग्गा
اور دیگر کھلاڑیوں کو ٹرافیاں، ٹی شرٹس اور دیگر انعامات سے نوازا گیا۔ اور خان ماہن ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نجی ادارے شاہ عبداللطیف بھٹائی پبلک اسکول خان ماہن میں ایک شاندار پروقار محفل میلاد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر اسکول کے اساتذہ، طلباء، طالبات اور شہریوں کی شرکت۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جہاں پر بچوں کی جانب سے نعتیں مقبولیں پیش کی گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی نیوز غلام مرتضیٰ بہیو سے۔ جی مرتضیٰ بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، خانوان کے نجی پرائیویٹ ہائی اسکول شاہ عبداللطیف پبلک ہائی اسکول خانوان میں آج جو ہے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک شاندار اور پروقار تقریب کا جو ہے انعقاد کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی طلباء طالبات سمیت اساتذہ اور پیرنٹ نے جو ہے بڑی تعداد میں یہاں شرکت کی۔ طلباء طالبات کی جانب سے یہاں جو ہے نعت مقبول سمیت جو ہے خطاب کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ استاذہ نے جو ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشعل راہ ہے، اور ہم ایسے پروگرام جو ہے تا قیامت تک جو ہے جاری رکھے آئیں گے۔ جبکہ یہاں طلباء طالبات کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسے پروگرام جو ہے نجی اور پرائیویٹ اسکول میں ہونے چاہیے، تاکہ یہاں طلباء طالبات میں جو ہے ایسی اسلامی جو معلومات ہے وہ فراہم ہو سکے اور ہمیں جو ہے اویرنس پیدا ہو سکے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے، جہاں حلقہ PP 188 کے MPA میاں نور الامین بٹو کی طرف سے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ اڈا ہیڈ سلمانکی کا درینہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں شاہد سعید بھٹو۔ حویلی لکھا حلقہ PP 188 کے MPA میاں نور الامین بٹو کی طرف سے حلقہ میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وعدوں سے تکمیل کے سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ مصروف ترین حویلی لکھا ملتان دہلی روڈ اڈا ہیڈ سلیمانکی پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے گڑھوں میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں بارش کا پانی کھڑے ہونے کے باعث ٹریفک کی روانگی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کا نوٹس لیتے ہوئے MPA میاں نور الامین بٹو نے حسب وعدہ سڑک کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا ہے، جو جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔ کیمرہ مین زاہد نذیر کے ساتھ شاد سعید بٹو، A1 TV ہیڈ سلیمانکی، حویلی لکھا۔ اور آپ کو بتائیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمران ممتاز کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر راجن پور میاں جہانگیر، ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر DSP عبدالکریم، سوشل سیکیورٹی آفیسر اور دیگر نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع راجن پور میں ہوٹل، ورک شاپ اور دیگر شاپس پر چھوٹے بچے نہیں ہونے چاہیے، بچوں کو اسکولوں میں داخل کرایا جائے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر میاں جہانگیر نے بتایا کہ ضلع راجن پور میں باؤنڈ لیبر کا کوئی کیس نہیں، ہوٹل، ورک شاپ اور بھٹا جات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس ماہ 78 انسپیکشن کی گئی اور چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک FIR درج کرائی گئی۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔